त्रिंग 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 यही जो तीनोटी शब्द शुणिले यही तीनोटी शब्द को तीन थर पढ़िकी तीनोटी लवंगरे परिश्रा कर दियंतु। ग्यारंटी देउची जेतेबेले चाहिए से नारी तुमको दब। मिलन पाई हाथ धरिकी रूम को डाकिब, जहा चाहिए ताहा करिब। केवल त्रिंग 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 यही तीनोटी शब्द को तीन थर पढ़िकी तीनोटी लवंगरे परिश्रा कर दियंतु। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण सुंदरी सुंदरी झील को पटेइबा को चाहूचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा को चाहूचंती, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करने को चाहूचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जार प्रयोग रे आपण केउ भी कुआरी झील बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे निज बसरे करिपारिबे। ताकू पटेई ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिबे। एही वशीकरण आपणकू सहज लागिबो, किंतु ये प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जी भी एहाकू करिची 100% सफल होईची। निज पसंदर से झील को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिची। सुंदरी पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिची, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिची। तेणु जदि आपण झील पटेइबा को चाहूचंती, विवाहिता नारी को पटेइबा को चाहूचंती, तेबे मो कथा मानी आजी त्रिंग 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 यही तीनोटी शब्द को तीन थर पढ़िकी परिश्रा कर दियंतु। तापर देखिबे चमत्कार। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी झील पटेइबा पई वशीकरण, नारी मोहिनी वशीकरण। एही वशीकरण करिबा पई आपनकु कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल मु आपनकु किछि शब्द कहिबी, त्रिंग 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 एही शब्द आपण तीन थर पढ़िकी तीनोटी लवंगरे परिश्रा करदेबे। तापर देखिबे जेउ झील आपनकु भाव देउ नथिला, से झील निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपणकु भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी बा पड़िशा घर भाउजर सुंदरता को देखी आपण ताकू दिन राति भाबुचंती, ताआडकू आकर्षित हेउचंती, से नारी बा भाउज निजे फोन करिबो, हाथ धरिकी घर को डाकिबो, जहा चाहिए ताहा करिबो। एही वशीकरण साहाय्य आपण वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराणा प्रेम को मध्य फेराई आनी पारिबे। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। केउ भी पुआ बा झील एही वशीकरण घरे बसी बसी करि पारिबे। निज प्रेम को पाइबा पई, निज प्रेम को हासिल करिबा पई एही वशीकरण प्रयोग करि पारिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाय कि आमे जेउ झील को भल पाऊ सीए आमको भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए, आउ आमे ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी देउ, किंतु से झील को पटेई पारुनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर से झील को पटेई पारुनांती, तेबे आजी मो कथा मानी एही वशीकरण करिकी देखंतु। एही वशीकरण करिबा पई आपणकु बेसी किछि सामग्रीर आवश्यक नाही किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल तीनोटी लवंग आनिबे, तापरे मु आपणकु किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेही प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिदेबे। तापर देखिबे चमत्कार, किपरि से झील जेते दूर थिले मध्य आपणकु देखिबा मात्रे निजे आसीबो, आपणक सहित कथा हब, आपणकु भल पाउची बोली कहिबो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपणकु ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु मु आपणकु सबु भिडियो रे कहूची, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती,
ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରୀ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଦରକାର, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା କଲମ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ। ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। କାଗଜରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତା ତଳେ ଆପଣ ତ୍ରିଂ 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 ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବେ। ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜ ଆଉ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ ଆଉ ତା ଉପରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦେବେ। 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିସାରିବା ପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କାଗଜ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିବେ। ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପରିସ୍ରା କରିବେ ଆଉ ତ୍ରିଂ 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 ଏହିପରି ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। 3 ଥର ତ୍ରିଂ 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 ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ 5 ଥର ନିଜର ନାମ କହିବେ। ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।